Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على النبي المصطفى محمد بن عبد الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، saudara-saudaraku seiman dan seislam yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara takwa menjadi perkara yang harus kita fokuskan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Karena takwa menjadi puncak amalan bagi seorang muslim. Karena takwa pula seorang hamba bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang dicintai dan diridainya. Karena takwa pula seorang hamba bisa dimudahkan segala urusan dan dimudahkan dalam melewati ujian demi ujian yang ada di kehidupan dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memesankan kepada kita semuanya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian semuanya, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Saudaraku, kata takwa sering kita dengarkan dan bahkan menjadi bagian yang sering kita dengarkan dalam khutbah Jum'ah. Namun perlu untuk kemudian kita renungi bersama, sudahkah kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan masalah takwa ini sering sekali terlintas dalam benak generasi terbaik umat ini. Wa hatta para sahabat yang mulia, salah satu di antara dari 10 orang yang telah dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardahu. Beliau sampai bertanya kepada sahabat yang lain, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, "Ya Ubay, kaifa taqwa?" Wahai Ubay bin Ka'ab, bagaimana kita bertakwa? Sementara kita tahu Umar bin Khattab, sahabat yang mulia, bagian dari as-sabiqun al-awwalun, orang semuanya tidak akan menyanggah dan meragukan terkait dengan keimanan dan ketakwaannya, serta beliau berprestasi dan banyak jasanya untuk umat Islam. Beliaulah orang yang betul-betul juga mengawal kemenangan dakwah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, beliau tidak sungkan, beliau tidak gengsi untuk bertanya kepada sahabat yang lainnya. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, qari'ul Quran min ashabil qura, yaitu sahabat yang memiliki kelebihan bahwa beliau menjadi imam dalam qiraat,
imam dalam qiraatul Quran. Beliaulah Ubay bin Ka'ab. Saat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu ditanya apa itu taqwa, sementara yang bertanya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau pun juga tidak menjelaskan secara panjang lebar. Ubay bin Ka'ab hanya memberikan sebuah masal, sebuah permisalan yang luar biasa. Beliau menyatakan, ya Umar, wahai Umar, ama tamshi ala ardi syaukah, apakah engkau pernah melewati jalan yang penuh dengan onak dan duri? Maka Umar bin Khattab berkata, qala bala, iya benar. Fama fa'alta? Lalu Ubay bertanya kembali, lalu apa yang kau lakukan ketika engkau berjalan di atas onak dan duri itu? Qala syamartu wajtahadtu, aku berjalan secara hati-hati dan bersungguh-sungguh supaya aku tidak terkena onak dan duri. Lalu berkata Ubay bin Ka'ab, fadzaka tuqa, maka itulah ketakwaan. Diriwayatkan pula Imam Ibnu Katsir rahimahullah terkait dengan masalah takwa, maka takwa menjadi satu perisai penting untuk menjaga diri seorang hamba dari fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman seperti saat sekarang ini. Para ulama salaf mengatakan, idza waqa'atil fitan fahfat nafsaka bittaqwa, apabila telah terjadi banyaknya fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman, maka hendaklah engkau menjaga dirimu, fahtaris nafsaka bittaqwa, jagalah dirimu dengan ketakwaan. Wa kaifa taqwa, lalu bagaimana takwa itu dilakukan? Anta taqullaha fi ta'atihi binurin minallahi hatta tarju thawabahu. Takwa adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah SWT dengan cahaya dari Allah, dan engkau mengharapkan kebaikan-kebaikannya, pahala di sisi Allah. Wa an tada'al ma'asi min nurillahi takhafu iqabahu, dan engkau meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah dengan bimbingan cahaya dari Allah, sembari engkau pun takut dengan azab atau sanksi yang Allah berikan kepadamu. Maka itulah takwa. Imam Ibn Mu'taz dalam sebuah syairnya beliau merangkum definisi dan bagaimana seorang hamba bertakwa. Beliau mengatakan dalam sebuah syairnya, khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa wasna kamashin fawqa ardi syauki yara mahyadharu wala tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Hendaklah engkau tinggalkan dosa-dosa ya, baik yang kecil maupun yang besar, maka itulah ketakwaan. Dan berbuatlah sebagaimana orang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan onak dan duri, maka dia akan berhati-hati dengan apa yang dia lihat. Dan janganlah pernah meremehkan dosa kecil, sesungguhnya gunung-gunung yang besar itu terdiri dari kerikil-kerikil yang kecil. Inilah jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, esensi daripada takwa seorang hamba. Dan takwa merupakan amalan hati yang itu bisa nampak dalam amalan sehari-hari. Nabi SAW bersabda dalam sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, meriwayatkan terkait dengan bagaimana nampaknya cerminan hati takwa seorang hamba, takwanya hati seorang hamba. Nabi SAW memulai dengan larangan, la tahasadu wa la tajassasu wa la tabaghadu wa la tabadaru. Janganlah kalian saling berhasad, janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling bermusuhan, janganlah kalian saling membelakangi. Tadabaru bainakum, ala inna tuqa hahuna. Maka Nabi SAW lalu bersabda, ala inna tuqa hahuna, maka ketahuilah bahwa takwa itu ada di sini. Sembari beliau meletakkan tangan beliau, memberikan isyarat menunjuk kepada dada beliau. Ala inna taqwa hahuna, 3 kali. Ala inna taqwa hahuna, maka disinilah takwa itu. Artinya apa? Di hati seorang hamba. Dan inilah jamaah dirahmati Allah, keserasian antara hati dan amalan. Maka itulah ketakwaan yang sebenarnya yang terpancar dalam diri seorang hamba, antara lisannya, antara perbuatannya, dan juga antara hatinya senantiasa memiliki keserasian.
Berkata pula para ulama lainnya yang dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menjelaskan bagaimana amalan seorang hamba itu menjadi sempurna, bagaimana amalan seorang hamba itu menjadi sempurna yang semuanya penuh dengan ketakwaan. Maka para ulama pun menuliskan, beliau menukilkan dalam sebuah periwayatan bahwa kapan kesempurnaan amalan itu tiba, yaitu tatkala amalan yang dia lakukan di saat mata pandangan manusia mengarah kepadanya itu sama yang dia lakukan saat dia jauh dari pandangan mata manusia. An ta'mala fi sirri kama ta'mala fil 'alan. Engkau melakukan amalan di waktu engkau dalam kondisi sendiri jauh dari pandangan manusia, sama seperti engkau melakukan amalan di saat engkau berada di tengah-tengah manusia. Maka di sini jamaah rahmati Allah, keserasian takwa yang menggabungkan antara ketakwaan hati dan juga amal soleh, dan ini tidak akan pernah bisa ditutup-tutupi, dan ini juga tidak akan pernah dibohongi, karena takwa tidak akan pernah bercampur dengan kebohongan dan kedustaan ataupun sandiwara, karena ketakwaan adalah amalan hati yang didasarkan pada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang bertakwa ketika dia mencintai Allah, maka Allah pun akan membalas cintanya. Maka dalam banyak ayat Allah SWT menegaskan, mendeklarasikan kecintaan Allah kepada hambanya. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sadarilah takwa menjadi perkara penting yang harus kita fokuskan kehidupan kita ini untuk menggapainya. Karena hanya dengan takwa menjadikan kehidupan kita selamat dunia dan akhirat, dan sekaligus dengan ketakwaan itu pula kita bisa menjemput husnul khatimah. Allah sampai berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara perintah takwa dan perintah untuk berusaha mati dalam kondisi yang terbaik, mati untuk menjadi dalam kondisi seorang muslim. Maka sebagaimana dijelaskan dalam kitab tafsir, di antaranya dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang dia hidup dengan sesuai kebiasaannya, maka dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka tatkala seorang hamba hidup dengan ketakwaannya, maka boleh jadi dia akan mati dengan ketakwaannya. Wal'iyadu billah. Namun kita meminta perlindungan kepada Allah dari perkara yang di balik itu semuanya. Boleh jadi ada orang yang dia hidup dalam kondisi kemaksiatan, terbiasa dengan kemaksiatan, jauh dari ketakwaan, maka boleh jadi dia akan mati dalam kondisi hal yang tersebut. Wal'iyadu billah. Oleh sebab itu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, fokuskan hidup kita untuk menggapai takwa. Jangan sampai kita terlena dengan apa yang ada di dunia saat ini, dari harta, tahta, wanita, serta hal yang lainnya. Fokuskan bahwa takwa menjadi perkara yang kita utamakan dan kita pertamakan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya bagian dari hamba-hambanya yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعلموا عباد الله أن الله أمر أمرا بدأ بنفسه وثنى بملائكته وثلث بالمؤمنين، حيث قال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم إنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك، ناصيتنا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم بك نستغيث فأصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح أحوال شباب المسلمين، اللهم أصلح أحوال نساء المسلمين، ووفقهم إلى ما تحب وترضاه يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر أحياءنا وارحم موتانا واشف مرضانا وداوي جرحانا وفك أسرانا وتقبل شهداءنا يا رب العالمين. اللهم يا خير الحافظين، اللهم اغفر علماءنا، اللهم اغفر حبائبنا، اللهم اغفر معلمينا، اللهم اغفر أساتذتنا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم بك نستغيث فأصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم وألف بين قلوبهم كما ألفت بين المهاجرين والأنصار يا رب العالمين. اللهم يا خير الناصرين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وسدد رميهم يا رب العالمين. اللهم يا جبار، اللهم يا قهار، اللهم يا متكبر، اللهم يا ذا القوة المتين. اللهم عليك بالكفرة والمشركين من اليهود والنصارى والمنافقين والملحدين الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم يا جبار يا قهار يا متكبر يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نسألك الشهادة وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.